आज क्षुद्र भिडियो एभली एक प्रचंड वशीकरण मंत्र को शेयर करुच्ची जहां कि आपण निज भितर 7 थर उच्चारित करी एवं समग्र शरीर उपरे फुंक देकरी जेतबेले कौन स्त्री सामना को चली जिवे से आपनकर दर्शन मात्र के ही आपनकर प्रति प्रेम भावापन्न होई उठिबे एवं कामासक्त होई उठिबे आपनकर प्रत्येक कथा को मानि चलिबे ताको जहां मध्य कहंतु से सेथुरु विरत हेबे नाही। माता कामाख्या भैरवींकर एक आज्ञाकारी प्रचंड शक्तिशाली सिद्ध मंत्र ये जहां कि आपनकर सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं। केवल 7 थर निज भितर गुंजरित करिकरी निजर शरीर को किरण करिकरी तांकर सामना को चली जिबा ही यथेष्ट होता है जद्वारा कि से आपनकर आज्ञाधीन होई रहिबे आपनकर प्रत्येक बोल को मानि चलिबे। जदि आपण प्रेमी प्रेमिका आपनकर कथारे नाहंती तबे एहार सहारा नियंतु। आपनकर प्रेमिका चिरदिन आपनकर वश्यता स्वीकार करिवो आपनकर प्रत्येक कथारे परिचालित होबो किंबा जदि आपण स्वामी स्त्री आपनकर कथारे नाही जदिओ स्त्रीर समस्त आवश्यकता को आपण माने परिपूर्ण करूचंती मात्र जदि स्त्री आपनक ऊपर चढ़ा गलारे कथबार्ता करूची आपनकर कथारू बाहरी जाउची आपनकर कोनसी बोल सुनु नाही बारंबार प्रत्युत्तर आपनको दउची तबे देखिबे एहारी प्रयोग माध्यम से स्त्री आपनकर बोल कराही रहिबो आपनको चढ़िकरी जवाब दब नाही किंबा आपनकर कथारू अमान्य होबो नाही। एही शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण मंत्र सहायता आपण सर्व स्त्री उपरे विजय लाभ करिपारिबे से आपनकर गृहर स्त्री हेताउ किंबा बाहर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र कौन मध्य स्त्री हेताउ आपन ताको निजर आयत्त रखिकरी आपनकर सर्व मांगल्य करिपारिबे। तेबे एही प्रचंड वशीकरण मंत्र संपूर्ण विधान को जानिया पई आपण भिडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्तिले एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु जेबल कि आम जेतल मध्य आपण मानक सेबारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण मंत्र जहार प्रयोग मात्र के ही जेकोसी भी स्त्री से आपनकर घर रहिताउ बाहर रहिताउ पाख पड़ोसी रहिताउ किंबा सामाजिक क्षेत्र जेकोसी वर्गर स्त्री होइताउ आपनकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिवो आपनकर दर्शन मात्र के ही प्रेम भावापन्न होई उठिबो कामासक्त होई उठिबो आपनकर प्रत्येक कथारे परिचालित होबो। जदि आपण माने अनेक गुड़िए वशीकरण तंत्र मंत्र प्रयोग करिकरी कोनसी स्त्री को आयत्त करि पारनांती एही आपनकर अमोघ ब्रह्मास्त्र आपण माने हेको थरे प्रयोग करिके देखंतु कोनसी मध्य स्त्री आपनकर कथारु बाहरी जीव नाही आपनकर आज्ञा अनुसार कार्य करि। माता कामाख्या भैरवींकर एक प्रचंड आज्ञाकारी सिद्ध मंत्र जहार प्रयोग कस्मिन काले विफल हुए नाही जो माने एही मंत्र उपरे विश्वास रखंती माता कामाख्या भैरवी उपरे आस्था रखंती एवं क्रियाटी को सठिक रूप से निभि था क्रियाटीर सठिक रूपरेख को मुझे क्षुद्र भिडियो आपण मानकर कल्याणार्थ शेयर करुच्ची। भिडियोटी को प्रथम ध्यान सहकारे शुणु ज्ञान नेला परे ही यह प्रयोग करेंगे जद्वारा कि गोटे थर आपण माने सफल हेबे। तेबे यही प्रयोग आपनकर जे भली भाव में स्वामी स्त्री मान प्रति प्रযোज्य से भली भाव में प्रेमी प्रेमिका मानक पे मध्य प्रযোज्य एवं बाहर कौनसी मध्य स्त्री से जेकोसी वर्ग रहिताउ एवं जे भली काट रहिताउ नरम प्रकृति रहिताउ किंबा उद्धत प्रकृति रहिताउ समस्त सुंदर भाव क्रिया प्रकाश करिथाय। तबे एही प्रचंड वशीकरण मंत्र को प्रयोग करने पूर्व आपण माने एही केतोटी विषय प्रति ध्यान दबा उचित जद्वारा कि आपण माने एहार समस्त उपकारिता लाभ करि परिबे। एही प्रचंड शक्तिशाली वशीकरण मंत्र ऊर्जा को ग्रहण करने पूर्व आपण माने जेकोसी शनिवार दिन रात्र हो कि मंगलवार दिन रात्र हो आपण यही क्रियाटी को ही प्राथमिक भाव में निभेबार अच्छी कौन करेंगे आपण शनिवार दिन किंबा मंगलवार दिन पूर्व गोटे लाल सिल्क बा रेशम कपड़ा को संग्रह करेंगे क्षुद्र लाल सिल्क बा रेशम कपड़ा को आनिबे जहाँकि आपनकर गोटे चाखंड अंगुली होइतिबे एवं तत्सह किछि श्वेत चंदन पाउडर एवं गोलाप जल मध्य संग्रह करेंगे जहाँकि पूजा सामग्री दुकान पंसारी भाई दुकान में मिलिबो किंबा श्वेत चंदन एवं गोलाप जलर अभाव में आपन जेकोसी धला मार्कर पेन को मध्य जोगाड़ करिवे। एही भली भाव में आपन प्राथमिक स्तर में गोटे लाल सिल्क बा रेशम कपड़ा को जोगाड़ करिवे एवं श्वेत चंदन पाउडर गोलाप जल तार अभाव में धला मार्कर पेन यह को संग्रह करिवे। संग्रह कर सारा परे जेकोसी शनिवार दिन मध्यरात्र समय हो किंबा मंगलवार दिन मध्यरात्र समय हो जेतेबेले आपनकर वातावरण शांत स्निग्धतार भरी जाउची
କୋଳାହଳମୟ ନାହିଁ ସେଭଳି ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖଟିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରଖିକିରି ଯେକୌଣସି ଏକ ଲାଲ ଆସନ ପକେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ରୁମର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରଣ କରିକିରି ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାଳି ହେବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଯାହାକି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେହି ଲାଲ ସିଲ୍କ ବା ରେଶମ କପଡ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ ନ ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଧଳା ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ନାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲାଲ ସିଲ୍କ ବା ରେଶମ କପଡ଼ା ଉପରେ ଲେଖିପାରିବେ। ନାମଟିକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କେବଳ ଡାକ ନାମ ବା ଉପନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନାମଟିକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେହି ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବିତାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 7 ଗୋଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଦିବସ ବେଳା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଥର ପଢିକିରି ଆପଣ ସେଇ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟିକୁ ସେଇ ନାମ ଉପରେ ରଖିବେ, ଯୋଉ ନାମ ଆପଣ ଲାଲ ସିଲ୍କ ବା ରେଶମ କପଡ଼ା ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନର କାଳି ସହାୟତାରେ କିମ୍ବା ଧଳା ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7 ଥର ଏହି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଉପରେ ଆପଣ এই মন্ত্রକୁ প্রয়োগ করিকি 7 থর ফুঙ্ক দেইকি মন্দার ফুলগুড়িକୁ সেই রেশমী কপড়া উপরে রখিবে। আপনার যেভাবে ভাবে 7 থর এই মন্ত্র প্রয়োগ করে সারিଛନ୍ତି সমস্ত জিনিসକୁ সেটি ছাড়ি দেইকি আপন আসিকি চুপচাপ রাত্রে শয়ন করিবে এবং তা পরদিন প্রভাত সময় যেতବେଳେ ଆପଣଙ୍କର নিদ্রা ভঙ্গ হଉଛି ଆପଣ শয্যা ত্যাগ করিকি নিত্যকর্ম সারিকি স্নান শৌচ শুদ্ধপুত হইকি ସେହି ଲାଲ ରେଶମୀ କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 7 ଗୋଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଫୁଲ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ ହଉ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାର ହଉ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ନଦୀ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାର ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳାଶୟ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଆପଣମାନେ ନିଭେଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଁ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ସର୍ବବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଁ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ସର୍ବବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସର୍ବବଶ୍ୟମର ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତନ ମନ ଧନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଜାହିର ରଖିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ଦର୍ଶନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ଆପଣମାନେ 7 ଥର ଗୁଞ୍ଜରିତ କରିକି ନିଜର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଉପରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇକି ତା ସାମ୍ନାକୁ କେବଳ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବ, କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।